औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल गदीर चैनल की जानिब से इसरार हुसैन शादर खिदमत है। पाकिस्तान और इंडिया में आज 8 ज़िलहज है। थोड़ी देर के बाद 9 ज़िलहज की रात नमूदार हो जाएगी, जिसे शब अरफा कहा जाता है। कल 9 ज़िलहज का दिन है, जिसे यौम अरफा कहा जाता है। अरफा एक मैदान है जो मक्का के बाहर है, जहाँ पर हाजी साहबान हज को पढ़ते हैं, बल्कि आज भी पढ़ रहे हैं। उसी मुनासबत से इस रात को और दिन को अरफत के साथ लिंक किया गया है। रात को शब अरफा कहा जाता है और दिन को रोज़ अरफा कहा जाता है। बहुत ही अहमियत के मालिक हैं ये शब व रोज़। मसूम अलैहि सलाम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा किसी गफलत, किसी बीमारी की वजह से माह मुबारक माह रमज़ान में आने वाले शब कदर की बरक़ात को नहीं समेट सका, तो वो बंदा शब अरफा और रोज़ अरफा के अमाल बजा लाए। अल्लाह इनकी बरक़ात से शब कदर में मिलने वाले अमाल की बरक़ात को भी इनके नाम अमाल में डाल देगा। तो इसके बहुत सारे अमाल हैं जिनका जिक्र थोड़ा सा मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। पहला अमल ये है कि अगर कोई बंदा शब अरफा करबला मोहल्ला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पे ज़ियारत के लिए जाएगा, तो उसका सवाब 170 साल की इबादत से भी ज़्यादा मिलेगा। 9 ज़िलहज यानी शब अरफा को भी वहीं रहे, दिन अरफा के दिन भी वहीं रहे, ईद वाली रात रहे, ईद वाले दिन वो वापस आ जाए, तो उसका सवाब 170 साल की इबादत से भी ज़्यादा होगा। किसी ने मासूम अलैहिस्सलाम से पूछा, बल्कि छठे लाल विला से किसी ने पूछा कि मौला, कोई बंदा हज के लिए इस दिन मक्का भी नहीं जा सकता और करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए भी नहीं जा सकता, तो क्या वो इस अजर से महरूम हो जाएगा? फरमाया नहीं, वो बंदा घर में खुली जगह पर मकान की छत पर, अगर मकान की छत अवेलेबल नहीं है तो जंगल में जाकर ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तिलावत करे। अल्लाह उसके नाम अमाल में 1000 हज, 1000 उम्रा और 1000 जिहाद का सवाब लिख देगा। अब कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि बात यौम अरफा किया है और सवाब ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इतना क्यों है? तो उनके लिए गुजारिश ये है कि ये वही रोज़ है जब लोग मक्का में एहराम बांध कर मिना की तरफ हज करने के लिए, इस एक बात का ख्याल रहे कि हज के लिए एहराम मक्का में बांधा जाता है और उम्रा के लिए एहराम मक्का से बाहर लोग बांध कर मक्का की तरफ आते हैं। हाजी साहबान ने एहराम बांधा हुआ था, वो मिना की तरफ जा रहे थे। ऐन उसी वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास भाई जी, अपने अपने एहराम को तोड़ दो। हाँ मौला, तो क्या हज नहीं पढ़ना? आपने फरमाया नहीं। क्यों? मैं इमाम हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ। 7000 बंदे ऐसे हैं जो ज़ाहिरी तौर पे हाजियों का लिबास पहने हुए हैं, एहराम के नीचे उन्होंने तलवारें छुपाई हुई हैं और वो मैं हुसैन के कत्ल पर तुल गए हैं। उनका इरादा है कि रश में कातिल का पता न चले। मैं चाहता हूँ जहाँ पर मैं कत्ल हूँ वहाँ लक्को दक सराओ, हर किसी को पता चले जो मारने वाला कौन है, बेदर्दी से जिसको मारा जा रहा है वो हुसैन कौन है। जनाब अब्बास ने जब ये बात सुनी तो कहा, मौला ये 7000 है, अगर 7 लाख भी हो न तो आप हज अदा करें, उनका मैं अब्बास जिम्मेदार हूँ। मौला ने फरमाया नहीं अब्बास भाई, ये मक्का है, यहाँ पर मच्छर को मारने की भी इजाज़त नहीं है। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहराम तोड़ा तो हाजियों ने पूछा, है हुसैन क्या आपने हज नहीं करना? आपने फरमाया नहीं, तुम हज करने के लिए मिना जाओ, मैं तुम्हारी हज बचाने के लिए करबला जा रहा हूँ। तो इस दिन से इतनी ज़्यादा मुनासबत है मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی حج ایک دفعہ زندگی میں واجب ہے، زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام مستحب عمل ہے، جتنی بار دل کرے وہاں پہ جاؤ۔ مولا نے فرمایا جو اس دن میرے حسین کی زیارت کرے گا اس کا اجر اس کی 170 سال کی عبادت سے زیادہ ہوگا، اور جو گھر میں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کرے گا اس کا ثواب 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد سے زیادہ ملے گا۔ نمبر 2، اس دن صبح سویرے غسل کرنا مستحب عمل ہے، اور اس کی نیت کیا ہے؟ غسل کرتے ہیں یوم عرفہ قربتاً الی اللہ۔ صبح سے لے کے شام تک ذکر خدا میں مشغول رہیں۔ حاجی سبان ادھر عرفات میں مشغول رہتے ہیں، تم بے شک اپنے گھر میں ذکر خدا میں مشغول رہو، تو گویا آپ ایسے ہی سمجھیں گے کہ آپ ان حاجیوں کے ساتھ میدان عرفات میں ثواب کمانے میں لگے ہوئے ہوں۔ نمبر 3، نماز ظہر کو بڑے سکون اور آرام کے ساتھ کھلی جگہ پر ادا کرنا ہے۔ نمبر 4، نماز ظہر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کی نیت کرنی ہے نماز پڑھتا ہوں جو پڑھتی ہوں یوم عرفہ قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورۃ یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنا ہے۔ نمبر 5، اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، جس کو نماز مولا امیر المومنین بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، اور یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز تمام ہو گئی۔ تو یوم عرفہ کا جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہ دعائے عرفہ ہے۔ تھوڑی سی طویل دعا ہے، مومنین کو چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، اور انسان کو، بندے کو اپنی اصلیت کا پتہ چلے۔ 60-70 سال کی زندگی میں اکڑ کے ہم پھر رہے ہیں، غریبوں کی پرواہ نہیں، حقوق کا کوئی خیال نہیں، حقدار کو ہم حق نہیں دے رہے، خمس و زکوٰۃ کے قریب نہیں جا رہے۔ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، تو پتہ چل جائے گا کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ اور اسی دعا میں اللہ نے کہا اگر میرے حکم کو بجا لاؤ گے تو تمہارا دنیا اور آخرت میں کتنا مقام ہوگا، یہ بھی انسان کو پتہ چل جائے گا۔ مومنین سے اپیل ہے کہ بندہ نچیر، بندہ کے بچوں، بندہ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شب عرفہ اور یوم عرفہ کے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک اور بات یہاں پہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ شب عرفہ اور روز عرفہ کے اعمال لے آتا ہے تو اگلے سال تک اللہ ہر قسم کے آفات و بلیات، شیطانی وسوسوں، فاسق و فاجر کے حملوں سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔